Cholesterol Fs diagnostic reagent for quantitative in vitro determination of cholesterol in serum or plasma on photometric system. Summary: cholesterol is a component of cell membrane and precursor for steroid hormone and will achieve synthesis by body cell and absorbed with food. Cholesterol is transport in plasma via lipoprotein, namely complex between lipids and apolipoprotein. There are four classes of lipoprotein: high density lipoprotein HDL, low density lipoprotein LDL, very low density lipoprotein VLDL, and kilomicron. While LDL is involved in the cholesterol transport to the peripheral cell, HDL is responsible for the cholesterol uptake from the cell. The four different lipoprotein classes show distinct relationship to coronary atherosclerosis. LDL cholesterol (LDL-C) contribute to atherosclerotic plaque formation within the arteria intima and is strongly associated with coronary heart disease (CHD) and related mortality. Even with total cholesterol within the normal range and in presence concentration of LDL-C indicate high risk. HDL-C has a protective effect in impeding plaque formation and show an inverse relationship to CHD prevalence. In fact, low HDL-C values constitute an independent risk factor. The determination of the individual total cholesterol (TC) level is used for screening purposes, while for a better risk assessment, it is necessary to measure additional HDL-C and LDL-C. In the last few years, several controlled clinical trials using diet, lifestyle change, and/or different drugs, especially HMG-CoA reductase inhibitors or statins, have demonstrated that lowering total cholesterol and LDL-C level reduce drastically CHD risk. Storage instruction and reagent stability. Reagent and standard are stable up to the end of the indicated month of expire if stored at 2°C. Protect from light and contamination is avoided. Do not freeze the reagent. Note: it has to be mentioned that the measure is not influenced by occasionally occurring color change as long as the absorbance of the reagent is 0.3 at 546 nm. Warnings and precautions. 1. The reagent contains sodium acid 0.95 gram per liter as preservative. Do not swallow. Avoid contact with skin and mucous membrane. Number 2. Standard. Warning: H317 may cause an allergic skin reaction. H319 causes serious eye irritation. P264
wash hands and face thoroughly after handling. P. To exit, wear protective gloves or protective clothing or eye protection or face protection. P. 302 plus P. 352 if on skin, wash with plenty of soap and water. P. 337 plus P. 313 if eye irritation persists, get medical advice or attention. Number 3. In very rare case, sample of patients with gammopathy might give positive result. Number 4. An acetylcysteine and AC, acetaminophen, and metamizole medication lead to falsely low result in patient sample. Number 5. Please refer to the safety data sheet and take the necessary precaution for the use of laboratory reagent. For diagnostic purpose, the result should always be assessed with the patient medical history, clinical examination, and other findings. Number 6. For professional use on. Artinya, kolesterol Fs, reagen diagnostik untuk penentuan kolesterol in vitro secara kuantitatif dalam serum atau plasma pada sistem fotometri. Ringkasan, kolesterol merupakan komponen membran sel atau prekursor hormon steroid dan asam empedu yang disintesis oleh sel-sel tubuh dan diserap bersama makanan. Kolesterol diangkut dalam plasma melalui lipoprotein, yaitu kompleks antara lipid dan apolipoprotein. Ada 4 kelas lipoprotein: lipoprotein densitas tinggi HDL, lipoprotein densitas rendah LDL, lipoprotein densitas sangat rendah VLDL, dan kilomikron. Sementara LDL terlibat dalam pengangkutan kolesterol ke sel perifer, HDL bertanggung jawab atas penyerapan kolesterol dari sel. 4 kelas lipoprotein yang berbeda menunjukkan hubungan yang berbeda terhadap aterosklerosis koroner. Kolesterol LDL atau LDLC berkontribusi terhadap pembentukan plak aterosklerotik di dalam intima arteri dan sangat terkait dengan penyakit jantung koroner atau PJK dan kematian terkait. Bahkan dengan kolesterol total dalam kisaran normal, peningkatan konsentrasi LDLC menunjukkan risiko tinggi. HDLC memiliki efek perlindungan yang menghambat pembentukan plak dan menunjukkan hubungan terbaik dengan prevalensi PJK. Faktanya, nilai HDLC yang rendah merupakan faktor risiko independen. Penentuan kadar kolesterol total (TC) individu digunakan untuk tujuan screening, sedangkan untuk penilaian risiko yang lebih baik perlu dilakukan pengukuran tambahan HDLC dan LDLC. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa uji klinis terkontrol menggunakan pola makan, perubahan gaya hidup, dan atau obat kolesterol total dan LDLC mengurangi risiko PJK secara drastis. Petunjuk penyimpanan dan stabilitas reagen. Reagen dan standar stabil sampai akhir bulan kadaluarsa yang ditentukan. Jika disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, terlindungi dari cahaya dan terhindar dari kontaminasi. Jangan membekukan reagen. Catatan, perlu disebutkan bahwa pengukuran tidak dipengaruhi oleh perubahan warna yang kadang terjadi selama serapan reagen kurang dari 0,3 pada 546 nm. Peringatan dan pencegahan. Nomor 1, reagen mengandung natrium azida 0,95 gram per liter sebagai pengawet. Jangan ditelan, hindari kontak dengan kulit dan selaput lendir. 2. Standar warning H317 dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
H319 menyebabkan iritasi pada yang serius, pada mata yang serius. P264 cuci tangan. Dan wajah secara menyeluruh setelah memegang. P280 kenakan sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung atau pelindung mata atau pelindung wajah. P302 plus P352 jika mengenai kulit, cuci tangan dengan sabun dan air yang banyak. P337 plus P313 jika iritasi mata berlanjut, dapatkan bantuan medis, saran atau perhatian. 3. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, sampel pasien dengan gamopati mungkin merupakan hasil yang palsu. Nomor 4. Obat NACT licistein atau NAC, acetaminophen, dan metamizol memberikan hasil yang sangat rendah pada sampel pasien. Nomor 5. Silahkan mengacu pada lembar data keselamatan dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan dalam penggunaan reagen laboratorium. Untuk tujuan diagnostik, hasilnya harus selalu dinilai dengan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan klinis, dan temuan lainnya. Nomor 6. Hanya untuk penggunaan oleh profesional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.